ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ତାଳଚେର ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ ଦକ୍ଷିଣ ଶାଖା କେନାଲ ରୋଡର ଗୁରୁଜାଙ୍ଗ ଜନ୍ଦା ବାହାଳ ବଙ୍ଗାରୁ ଜୋର ନିକଟରେ କେନାଲ ତଳକୁ ଏକ ବୋଲେରୋ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଖମାର ବନ୍ଧକାରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଖମାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଳଚେର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କେନାଲ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ घटनास्थल ही बोलेरोर जी ड्राइवर थे देवेंद्र मृत्यु होता। पुलिस मृतदेह जबत कर व्यवच्छेद पठाई। घटना अनुगुल तालचेर समल ब्यारेज दक्षिण शाखा केनाल रोडर गुरुजांग एवं जंदा बाहाल बंगारू जोर निकट में घटी। ए घटना केनाल तलकू खसी पड़ी बोलेरो। दुर्घटना गाड़ी चालकर मृत्यु होती। चेष्टा पर टोनाटोनी कर गोटे लोक डेड बॉडी के बाहर कर सागे सागे सिफ्ट कर मेडिकल। आईआईसी सहित कथबार्ता कल से मालिक को जड़िए लोक था बोली देखिलु बहुत खोजाखोजी कलु भी किसी लोक बोली अनुमान करुच्छे।